बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कंजुल कुरान के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे जैसे हर पारे की तवील आयत में वक्फ़ यादा व इब्तिदा के समझने का ये मुबारक सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप हजरात की तिश्नगी बढ़ती जा रही है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत के साथ 30 पारों तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला से दस्तबद्दुआ हूँ कि हम सबको कमा उन्ज़िला के मुताबिक कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए, आमीन। सुनते हैं आज के पारे की तवील आयत में वक्फ़ यादा और इब्तिदा को, और हाँ, लाइक कर दें, शेयर भी। खुसूसन शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान से जुड़े हुए अहबाब को शेयर करना न भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून। लैसा अलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ वआमनू वअमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ौ वआमनू सुम्मत्तक़ौ वअहसनू। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबति औ कफ़्फ़ारतुन طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره। يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا
آخرنا وآية منك ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज आपने इस पारे की तवील आयत में वक्फ़ यादा और इब्तिदा को सुना और समझा। मज़ीद 30 पारों की तवील आयत को जानने के लिए हमारी चैनल कंजुल कुरान को अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।